শুভ সকাল বন্ধুরা। আজ 23শে এপ্রিল, আমাদের বেনারসের দ্বিতীয় দিন। আমি দাঁড়িয়ে আছি দশাশ্বমেধ ঘাটে। সকাল থেকে এখানে ঘাটে বেশ প্রচুর ভিড়, লোকজন স্নান টান করছে। আর যেহেতু আমার গেস্ট হাউসটা একদম ঘাটেরই পাশে, সেহেতু সুবিধা হয়েছে। আরও সকালে আসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখলাম হোটেলের নিচের দরজাটা খোলেনি। তো একটু ঘাটের অবস্থাটা একটু দেখা যাক। এখানে পুজোর উপকরণ, গঙ্গায় পুজো দেওয়ার জন্য নানা রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে, ফুল টুল। এখানে অনেকে স্নান টান করছে। জলের যা অবস্থা কিছু বলার নেই। আর প্রচুর নৌকো চলছে। কালকেই দেখিয়েছিলাম গঙ্গায় চর, অর্ধেকটা জল অর্ধেকটা কিছু নেই। ওপারেও অনেক নৌকো আছে। আজকে বিকেলেই নৌকো করে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে, বিভিন্ন ঘাট ঘোরা, আর তারপরে এখানে আরতি দেখা। এই সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। সত্যি কথা বলতে এই দশাশ্বমেধ ঘাট নিয়ে আমাদের বাংলায় প্রচুর গল্প, উপন্যাস, সিনেমা অবশ্যই মনে আছে। সত্যজিৎ রায়ের সেই কালজয়ী সিনেমা জয় বাবা ফেলুনাথ এই দশাশ্বমেধ ঘাটেই শ্যুট হয়েছিল। বেনারস আর হচ্ছে পুরী সবজি, এটা একটা সমার্থক শব্দ। এখানে এলে এটা নাকি খেতেই হয়, জানি না কীরকম খেতে। দেখা যাক, পুরী সবজি নিয়ে এসছি এখানে একটা দোকানে, কীরকম খেতে হয় একটু দেখে নিই। এই হচ্ছে 4টে লাল লাল আটার তৈরি পুরি সবজি, আর একটা জিলিপি দেবে। মোটামুটি দেশি বিদেশি সকলেই এর স্বাদ গ্রহণ করতে বেনারসে এসছে। বেনারসে কাল থেকে দেখছি প্রচুর বিদেশি এসছে, তারা পুরি সবজি খাচ্ছে। জানি না কেমন লাগে, কি ভালো লাগে না। দে দাও, এই জিলিপি এসে গেছে। ঠিক আছে, খেয়ে দেখা যাক। দেখো, আমরা এখন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকোতে উঠেছি। নৌকোয় কি করব না, এখানে ঘোরাঘুরি, সাইডে যে ঘাটগুলো আছে ওগুলো দেখাবে। এই দেখো মণিকর্ণিকা, এই দেখো ওয়াসি। তারপরে এখানে এসে আরতি দেখবো, সেরকমই কথাবার্তা হয়েছে আর কি। নৌকোতে বসে কি করে দেখবো জানি না। অ্যাকচুয়ালি এখানে কিছু বড় বড় নৌকোও আছে, তো সেগুলো নাকি আরতির পরে বেরোবে আর কি। তো আগে ছোট নৌকোটা করে নিই, তারপরে নয় বড় নৌকো দেখবো। ঠিক আছে? তোমার ঠিক আছে তো? এদিকে দেখাও। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখে নাও। হাই, আমাদের নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। আমরা কিছু কিছু লোক ইয়ে পড়েছি, কিছু কিছু লোক সেটাও পায়নি। এইখানে নদীর গভীরতা কতটা আছে কেউ জানে না, তো দেখা যাক, চলুক, তারপর দেখা যাবে। হ্যালো, এই যে নদীদা, এদিকে যাবো। বেনারসের গঙ্গায় ভেসে পড়লাম। আসলে
আসার মানে লক্ষ্য হিসেবে এটাই 1 নম্বর ছিল, যে গঙ্গায় ভেসে ঘাটগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা। জানি না কতটুকু দেখা যাবে। আর তারপরে আরতি তো আছেই, এখানে তো আরতি হবে যখন আসবো আমরা। তো এখন আমরা বেনারসের গঙ্গায় চলেছি। পর ঘাট এখানে। এই দেখো, এটা শীতলা, এখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম 10টার সময়, ঠিক আছে। देखिए सामने वाले घाट का नाम पड़ेगा शीतला घाट। सामने वाला जो रेड वाला है अहिल्याबाई घाट नाम पड़ेगा शीतला घाट। ऊपर शीतला घाट। शीतला माता का मंदिर है, हाँ, आप लोग हाथ जोड़ के नमन कर लीजिए। जस्ट उसके बगल में देखेंगे तो अहिल्याबाई घाट, ये इंदौर की रानी थी अहिल्या होलकर, जो काशी विश्वनाथ उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो बड़े वो पहली ऐसी महिला थी। অহল্যাবাই ঘাট আমাদের শীতলা ঘাটের পরে। তারপরে এই যে दादाजी তারপরে আমরা দেখছি মুন্সি ঘাট। অনবদ্য মানে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। सामने घाट देखिए भैया, मुंशी घाट। হ্যাঁ হ্যাঁ। ये हिंदी के राइटर मुंशी प्रेमचंद्र का ये घाट है। তারপরে দেখুন দাঁড়ভাঙা ঘাট। जस्ट उसके बगल में आइए, देखिए दरभंगा घाट। আরে কি সুন্দর, দেখো এই घाटটা দেখেছো, দাঁড়ভাঙা ঘাটটা। अब ये होटल दारू। क्या है? इस होटल का नाम है बिजरामा पैलेस, जो उसका एक दिन का चार्ज है 40,000 रुपए। 64 घाट, বাহ ফ্যান্টাস্টিক। भैया वो लाल सीढ़ियों वाला का देखिए, घाट का नाम पड़ेगा 64 घाट। ऊपर 64 योगिनी माता का मंदिर है। আমি ঠিক এরকম ভাবিনি, জানো তো। वो मंदिर 3 बार खुलता है। প্রত্যেকটা ঘাটের রং আলাদা, দেখো প্রত্যেকটা ঘাট দেখতে আলাদা। দিকপাতিয়া ঘাট, মানসরোবর ঘাট, आप लोग हाथ जोड़ के नमस्कार कर लीजिए भैया, ये नारद घाट है। এই যে नारद घाट। यहाँ पे नारद मुनि साक्षात आए थे और स्नान करके वो अपना रुद्राज निकाल के छोड़ के चले गए थे। यहाँ पर कहा जाता है कि पति पत्नी या कपल का जोड़ा कोई साथ में स्नान करता है तो घर पे जाने के बाद आपस में लड़ाई होता है। जस्ट उसके बगल में देखिए मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट बहुत बड़ा कुंड होता था, वो आपको ढक गया है। वो सामने देखिए फिल्मी स्टार हीरो का वो मकान है, दिलीप कुमार का मकान, जो कोरोना काल में चले गए, एक दल का जो मकान है। सामने वाला घाट देखिए भैया, वो पीला वाला मंदिर है। मंदिर का नाम, उस घाट का नाम पड़ेगा रामेश्वर घाट। काशी में आने के बाद कोई पुण्य या कोई নদীতে गलती होता নৌকো है বিহার তো অনেক तो हाथ করেছি। जोड़ के क्षमा मांगने को क्षमा तो माफ कर देते हैं। এখানে গঙ্গায় এই যে আমরা বেরিয়েছি নৌকো করে ঘাটগুলো দেখছি, যে চৌকি ঘাট, একটা অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা। কেমন লাগছিল আমার, ভালো না? কেমন লাগছে, ভালো তো? सामने वाले घाट का नाम पड़ेगा चौकी घाट। पड़ेगा हरिश्चंद्र घाट। এটা হলো হরিশ্চন্দ্র ঘাট। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज अपना এখানে छोड़ के इधर आके डेढ़ মানে এখানে মোট দুটো ঘাটে দাহ করা হয়, একটা মণিকর্ণিকা ঘাট, একটা হরিশ্চন্দ্র ঘাট। এই হরিশ্চন্দ্র ঘাট থেকেই আমাদের নৌকো ডাইভারশন মানে ঘুরছে আর কি। ओके बाय। দেখা যাক এবার তো ওপার দিয়ে যাবে হয়তো। একদম গঙ্গার মাঝখানে আমরা। তাও তো দেখো না, এদিকে পুরো চর পড়ে আছে না, এই পুরো গঙ্গা ওই পর্যন্ত, ওই গাছগুলো পর্যন্ত।
বর্ষাকালে এলে পুরোটা ভরে থাকবে। গঙ্গা জল দেখেছো কত সবুজ, কত ক্লিয়ার দেখো গঙ্গা জল, দেখেছো? ওই দূরে আমরা রেল ব্রিজ দেখতে পাচ্ছি, ওপরে রেল ব্রিজ, তলা দিয়ে গাড়ি যায়। আমরা একটা গোটা চক্কর দিয়ে এলাম। আচ্ছা, আমরা এখন এই ডান দিকের ঘাট, মানে ঘাট তো না, এটা নদী, চড়া পড়ে গেছে তাই ঘাট হয়ে গেছে, এখানে গিয়ে দাঁড়াবে। ভেরি গুড। আমরা এখন মানে নৌকো করে আর একটা পাড়ে, মানে পাড় বলা ভুল, এটা হচ্ছে নদীর ঠিক মাঝখান। এখন চড়া পড়ে গেছে সেই জন্য এটা পাড় মনে হচ্ছে। এখানে এসে দাঁড় করিয়েছে, কিছুক্ষণ এখানে থাকবে, যারা স্নান টান করছে করবে, আর তারপরে আবার আমরা ওই দিক দিয়ে ওই মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে আবার ব্যাক করে যাব। তো ওখানে গিয়ে আমরা আবার সন্ধ্যেবেলা আরতি দেখবো। বেশ ভালো করেছে, এখানে দেখি আমাদের ঘোড়া ভাইরা চলে এসছে। নদীর মাঝখানে ঘোড়া ভাই উঠো এসে গেছে আর কি। দাঁড়া দেখাচ্ছি। ধুধু বালিয়াড়ি, মনে হচ্ছে আমি মরুভূমিতে চলে এসেছি। আমি যদি এখন গুগল ম্যাপ দেখি, আমি দেখবো একেবারে গঙ্গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। ও, জলের নিচে এই এত ময়লা। এটাও একটা অভিজ্ঞতা যে গঙ্গার তলায় দাঁড়িয়ে আছি, মানে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। বাবা কতটা চওড়া, মানে আসলে যখন বলছিল বর্ষাকালে যখন গঙ্গা পুরো জল থাকে, ওই যে ব্রিজটা দেখা যাচ্ছে এপার থেকে ওপার, মানে পুরোটা জল, ওই সবুজ গাছগুলো দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত জল থাকে। মানে আমরা তো দেখছি যে মোটামুটি 3 ভাগের 1 ভাগে জল আছে, আর 2 ভাগই হচ্ছে শুকনো এরকম বালি। এখানে আবার উটও চলছে, ক্যা বাত। আবার আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে, এবার আবার ওই পাড়ে যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ? এই যে ঘাটটা আসছে, এটা মণিকর্ণিকা ঘাট, এটা বেনারসের একটা অন্যতম ঘাট। লোকে বলে এখানে নাকি আগুন কখনো নেবে না। देखिए भैया, वो सामने वाले मंदिर का नाम पड़ेगा काशी करवट। सामने वाला मंदिर देखिए भैया, वो झुका हुआ मंदिर, मंदिर का नाम पड़ेगा काशी करवट। भैया हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। इस घाट का नाम पड़ेगा मणिकर्णिका घाट। ये काशी का महाशमशान घाट बोला जाता है। यहाँ पर शिव जी और पार्वती एक साथ स्नान किए थे भैया। शिव का मस्तक का मणि और पार्वती का कान का कुंडल स्नान करते समय खो जाता है कमल। মণিকর্ণিকা ঘাট ভীষণ সুন্দর। এই সামনে দরজাটা দেখো, पशुपतिनाथ का मंदिर, ललिता घाट। काली मंदिर, এটা হচ্ছে ললিতা ঘাট। ललिता घाट। ওপরে এই পশুপতি মন্দিরের আদলে
কিরম ঘরবাড়িগুলো আছে। মানে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা ঘাট পাশাপাশি ঘাট, কিন্তু প্রত্যেকটা ঘাটে বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন রকম ঘরবাড়িগুলো। नमामि कर्पूरनिराजनं समर्पयामि कलीलसकलीकरणं पुष्पैः देवदेवाभिवन्दनम् हस्ताभ्यं परमात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हस्तौ प्रक्षालनमन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ मारुते दरिद्रमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याम् अनाकं महिमानः ससंपदपूर्वे सन्त्यदेवाः गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनन्दमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं गङ्गागङ्गे श्रियमृयाजोजनं सदैवपि একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কাল কাশ্মীরে পহেলগাঁওতে যে পৈশাচিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তা আমাদের জাতিকে এত আঘাত দিয়েছে মনে, তারই জন্যে আজকে এখানে এই দশাশ্বমেধ আরতির ঘাটে সবাই দাঁড়িয়ে 2 মিনিটের নীরবতা পালন করছে। प्रतिज्ञां च कुर्मः ॐ दिव्याग्रदोदूरमुदैरैवं तारो सुप्तस्यादाहैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिमञ्ज्योतिरे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं सरोजराशीष शीश पर सरोजराशीष शीश पर पटकासी राशि पाप जानिका जय गंगे माता जो मैया जी को जय गंगे
विराजमान शेखर आग्रपाल संपदि रोजकाल भाल पट्टिका धगत धगत प्रचंड पंच साई कुशाग्र चित्र पत्र अल्पने शिल्पी निरोधनी के मम मेघमंडली निरुद्ध बेनारस बेनारसी पान तो मास्क बनता ही है। ये क्या दाम है? बनारस के मशहूर बनारसी पान, तो फटाफट से आइए बनारस भैया का लुत्फ उठाइए। कौन सा किसका दाम है ये वाला? हेलो बनारस, मिंट। आपका ध्यान किधर है? बनारसी पान मिंट, किधर है? रोज गोल्ड, बनारसी पान। केसर। एक बार बार जरूर ये क्या है? आइए। बनारसी मशहूर बनारसी नरगिस। तो फटाफट अच्छा। से आइए बनारसी पान का लुत्फ उठाइए। ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का, ये 100 का। क्या बात? बनारसी पान, बनारसी पान एक बार तुम्हें 30 का खेला को लगता? जरूर आएंगे। कम दाम में ये खेला का अच्छा हुआ ना? तो फटाफट से एक तो आइए, खेला का दिखाओ। बनारसी पान का लुत्फ उठाइए। नो हेलो बनारस, क्या देखो क्या आपका किधर है? बनारसी पान किधर है? लीची पैसे दिखाओ ना। बनारसी पान एक बार महीने बार जरूर आएंगे। बनारस के मशहूर अभी। बनारसी पान, तो फटाफट से आइए, बनारसी पान का लुत्फ उठाइए। हेलो बनारस, आपका किधर है? बनारसी पान किधर है? अभी खाओ, बनारसी अभी। पान, बनारसी पान एक खाना। बार जरूर आएंगे। बनारस के मशहूर बनारसी पान, तो नहीं, फटाफट एक्टर से दे। आइए, बनारसी पान का लुत्फ उठाइए। हेलो बनारस, आपका ध्यान किधर है? बनारसी पान किधर है? बनारसी पान, बनारसी पान एक बार महीने बार जरूर आएंगे। बनारस के मशहूर बनारसी पान, पान खाओ ना। फटाफट से आइए, बनारसी पान का ठीक है? लुत्फ उठाइए।